दिने भगवान श्रीकृष्ण देखिले नंद जशोदा दी जन सकाळु उठी गाधई पाधई मंदिर को जाउछन देउळ भितर पसी जाउछती कोन गोटे बर बर होउछ प्रभु श्रीकृष्ण चिंता कला कहला अच्छा बापा मां मोर जाउछती कुआडे आज मु देखि पचारुछती बा को बालो सकाळु बापा कुआडे जाइछन से पर्यंत देखि पारुनी माता गंको चाइर कृष्ण अली कले पिता को छाबु को मते नियोग बइले पिता निकट को तांको यशोदा जनेले हृदय रे नारायण आनंदित हेले विचारती नंद राजा एडे को ज्ञान मोते न चिनी न पूजे अन्य दियमान जानिबा के देवता पूजे मोर पिता ब्रह्मांड भयदाता भावती एकता खेलु खेलु खेल देव देव दईतारी हो दईतारी जाई न मिलिले कानु से ही पूजा पूरी भूख लागिला बोली न माता मुख जाई अचल धरी नड़ी करती माधई यशोदा बोइले कृष्ण थाओ एई ठार एई क्षणी पिता संगे करिबु आहार आहार करिबु आहार बापा मां दुई जन पूजा करुछंती नंद राजा आखि बुझिकी ध्यान करी जप करुछंती एई समय कानो पहुंच गले मालो बहुत जोर भोक हलाडी मते खाइबा को शीघ्र दे मते खाइबा को शीघ्र दे ले मालो मते खाइबा को दे यशोदा कहउछती बाबुरे के पूजा सरी जाऊ खाइबा को दे देखितेले नंद राजा कोन बर बर हे की गपुछंती आखि बुझी देई जति बर बर हे की गपुछंती कहले पिता मोर बोते राती सारा सोउना राती सारा सोउना कि दिन सारा सोउना सेहि भाई ये मंदिर रे आसी ढळौछंती ताका पाई गोटा बिछड़ा कर दियो से सुअतु आगो जननी सुनो तू मोह वचन वचन बड़ निद्रा पिता को घारिछि नयन पिता व्यवहार रे नाना विषय रे थांती तेड़ी निद्रित हेबाकु समय न पांती অতএব বসি ঢুড়া অন্তি বড় পিতা যশোদা বইলে বাবু শুনো সে বারতা নিদ্রিত নুহতি কেবে জপু ছন্তি নন্দ হে নন্দ পুরি পুরি নিরে ক্ষীর চাঁদি গোবিন্দ মা কହୁଛନ୍ତି বাবুরে পাটি চুপ কর বাপা তোর ধ্যাନରେ বসিছନ୍ତି তু টিকে পাটি চুপ কর कहले नाई माँ मु चुप करबी मते बहुत जोर भोक होउछ मते खाइबा को दियो पाटी की जाबुडी की धरिले कहले बाबा रे ठाकुर रागी जिबे कहले ठाकुर रागिबे ठाकुर काई मा कहले ठाकुर देखि पारुनु एई खटुली रे बसिछती जननी बइले बाबू ए मंतन बोल देवता मानकु केबे नमस्कार कर तुई देवे बेग तोते से रखिबे महा सुखे चक्रधारी बाबुरे देवता मानक केबे निंदा करंतिनी देवता मानक पाखरे भक्ति करले देवता मानक पाखरे सेवा करले देवता माने खुशी ही था माता को चाइबो ती प्रभु कर हरि बोलती जे नारायण याकु की बाबूजू एडे बड़ राजा होई की पाई न बुझू पत्थर गुड़ाक
पिता पूजु की सपाई ए आकुई पूजिबारे किछि फल नाही छोट पिलाटी जदि मंदिर को आसी ठाकुर को एमिति सेमिति कहबो को बापा मा सही कहा पाई पूजा करछथि बापा मा 750 वर्ष रे पिलाटी जन्म हेछि बोली केते दियो देवता पूजा करछथि तेडु बापा मा केमिति सही थाते कहले बाबू रे एमिति कथा केबे को केही कहि नाहाती कोनोसी बालक एमिति कथा कहथिनि आ तू काहे केमिति कथा कहू तू एडे अज्ञान कथा कहू रे माधोई देवता को निंदा करू वृथा काई पाई कोपई करिबे तोते स्वामी चक्रधर देवता को उपहास केबे तू न प्रणिपात कर तुई देव पाद तले एई प्रभु दया तोते करिबे सयले ए आकुई सेवा कले बहु काल बती तेणु सेवा तू कर श्रीपति यहाँ कोई पिता माता देवता झामुर चढ़ाती किछि न जाने बालू तो तुमर ये बालू तो दोष क्षमा कर देव हरि कृपा कर एहा प्रति प्रभु नरहरि यहाँ बोली पति पति कले प्रणिपात अपुआ घरे पुआ होइअछि जात बारंबार प्रणिपात करू पाद तले श्री कृष्ण सती माता पिता आगुरे आखिरु धार धार इहो बहि जाउछि 750 वर्ष रे गोटिए पुओटे हेछि जदि मो पुओ निंदा करिछि प्रभु उपहास करूछि ताले ताको क्षमा करि दियो प्रभु आमे दुई जण ता पाई क्षमा मागुछि पाद तळे पड़ी जाउछन्ति नंद यशोदा दुई जण पत्थर बंदी पाखरे सोई पडुछन्ति ताको पुओ पाई बारंबार प्रणिपात करू पाद तळे श्री कृष्ण सती माता पिता आगुरे ओ पिता काकू तुबे पर प्रणिपात पिता माता बोले अटे चक्र हस्त या कोई सेवा कले बहु काल बर्ती तेणु या को सेवा करो श्री देखि छोटी पिता माता तुबे तार मूर्ति के बत बननी सती सेई श्रीपति के उठारे छती सेई के भुवनर चिन्हि पारिल कि तुबे देव चक्रधर
অতি জমিত প্রকারে হেউ অসধি নানা কীর্ত মানসে দেই ছটি ছটি মা তবে চক্রধরকে দেখিছ চক্রধর দেখিବାକୁ কেମିତି তবে যদি দেখি না তাহলে এই পথর মূর্তিকে চক্রধর বলি কেମିତି কହୁଛ তবে জনার্দনକୁ দেখিଛ মা এই জনার্দন ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ରୂପ କେମିତି ମା ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ କେମିତି এই পথর মূର୍ତ୍ତି ତ ସବୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଚକ୍ରଧର କିଏ ଜନାର୍ଦନ କିଏ ନାରାୟଣ କିଏ ମା হরি কিয়ে মা যদি ন দেখিছ তাহলে মতে পচার চক্রধর রূপ কেমিতি মু তোমাকে কহিদেবি নন্দ যশোদা আশ্চর্য হয়ে গলে ছোট পিলাকে ভগবান দর্শন দিয়ନ୍ତି কালে যদি কোউঠি চক্রধরকে দেখি পারিথিব অনুনয় বিনয় হে পচারছতি বাবুরে তু কোউঠি দেখিছু কি শ্রীকৃষ্ণ কହୁଛନ୍ତି ହଁ মা আমি দেখিছি ମୁଁ ଦେଖିଛି ମା ଚକ୍ରଧରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ତମକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେବି ଚକ୍ରଧର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେ କରିଣ ଛତି ଚକ୍ରଧର ଗୋପିତା ମାତାଏ ତୁମେ ସେବା କର ନନ୍ଦ ବୋଇଲେ ସେ କହିଲେ ପିତା ଦେଖିବ ଚକ୍ରଧର କିଏ ଦେଖିବ ଜନକ ବଇଲେ ଗାଇ ଛତି ହୃଷିକେଶ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନେ ପାପ ହେବ ଧ୍ୱଂସ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ କହ ବାପା କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ ଚକ୍ରଧରକୁ ଟିକେ କହିଦେ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ କାନକୁ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ ଚକ୍ରଧରକୁ ଟିକେ କହ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ତୁମେ ଶୁଣ ପିତା ମାତା ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ବନ୍ଧ ଆଦି ପ୍ରିୟ ମୋର କଥା ମନରେ ବାଛା କରି ନଭେଦିବ ମନରେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବ ମୋହର ଶିରରେ মতে পূজা কলে মুই দেবী বহু ফল নেই নম বসাইবি বৈকুণ্ঠপুর যাহা মাগিব তাহা মু দেব নিশ্চিত মুই সে পরম ব্রহ্ম নই অনন্ত প্রত্যক্ষ জানিথাও মুই চক্রধর আহে পিতা মাতা তুমি মতে পূজা কর মতে পূজা করলে মুই দেবী ব্রহ্মপদ যেটু জন্মে জন্মে পাবু অংশ পিতৃপদ মতে নসে বিরতি পাশে বয়ে আন মুই তো নেই পারই বৈকুণ্ঠপুর কনেই কହୁଛନ୍ତି মা যাহা চন্দন ফুল আনিଛୁ মতে দেই দে যাহা ক্ষীর সরল মণি আনিଛୁ মতে দেই দে ভক্তিরে ମୋ ଶିରରେ ପୂଜା କର କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଚକ୍ରଧର ଯାହାକୁ ତୁ କେବେ ଦେଖିନୁ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ରୂପ କେବେ ଦେଖିନୁ ନା ତେଣୁ ଏଇ ରୂପ ହଉଛି ଚକ୍ରଧରଙ୍କର ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚକ୍ରଧର ସେଇମିତି ତେଣୁ ମତେ ପୂଜା କର କୋଉ ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା ସହିବ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କହିବ ମତେ ପୂଜା କର ବୋଲି ବାପା ମା ଜାଣିଗଲେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା
किसी दुष्ट शक्ति मो पुओ को ग्रास करिछि कांदी कांदी कुंडे की धरी पकेले कंडे की कहले कंडे रे काई की तू एते होछ ए कथा पिता को बोलो तेनो जनातन सुनी नंद जसोदार उड़िला चैतन्य नंद बोले पुओ जीव आभर कि खेल खेलुला बालक तुमर काई खेल खेलुला बालक नंदन पुओ बाया हेला बोली कांदे घन घन निश्चय पुत्र मोर आयु हेला क्षय कातु कहबी किए कहिब उपाय के बंदे जीव मोर पुत्र जे गोविंद कि सबुद्धि करी कहब हेला मत उड़सी काले बालक मत न कहे दैव बड़ बड़ होइला निश्चय आग जशवती जान नाम घर आउ कि बर्तिब पुत्र आम्भर मंदिर माँ बापा दुई जन जाक कांदुछंती आउ कोन ए पुओ आमर बचिबो जो पुओ देवता को निंदा करे से पुओ केमिति बचिबो बापा माँ दुई जन कांदुछंती 750 वर्ष रे गोटे पुओ केते दियो पूजा करिबो पाइथिली आज ए पुओ देवता मान को निंदा करछि कांदी कांदी दुई जन जाक कुंडे के धरि छंती कंडे रे काई की तू एमिति होछु काई की होछु पुओ ताकर बाया हे गला बथे पुओ को कोनोसी दुष्ट शक्ति बदे ग्रास कर देला केते दुख रे कांदुछती बापा माँ कर कांद देखि कन्हई कहले नाई नाई बापा माँ मोर बहुत कांदिले बहुत चिंता कले तेणु ठीक अछि बुझी दिबा बापा माँ जहा कहउछती ताको कथा बुझी दिबा कांदुछती पिता माता ने कवि नई बाबुनी उछाड़ी हेबी तो पाइब नाई आउ बेले न कइबू एवं वचन आयुष क्षय हुई कहिले मान बेगु बेग कलिन से कृष्ण घेनी गले सुगंध तैल नेई सिरे निउड़िले यशोदा बोले उचूर होइला भोजन हित बुद्धि हेतु कहे मत वचन अमृत तुल्य पदार्थ कराए भोजन आनंदरे घेनी छंती सर्वगति गण
যশোদা বইলে বাবু কই লুটি বাণী গোবিন্দ বইলে সেবা কর চক্র পাণী শুনিল নন্দ যশোদা নন্দ হইলে নিশ্চয় পিতর চেষ্টা হইলা বইলে শ্রীকৃষ্ণ সেই দিন ঠারু কোণ কলে কলে দিনে না দিনে মো বাপা মা কু চক্রধরଙ୍କର রূপ কেମିତି ଦେଖେଇବି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ଦିନେ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଖେଳନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି ଏବେ ଖେଳନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି କେଉଁ ପୁଅ ଧରି କରେ କୃଷ୍ଣ ଶିରେ ଧରି কেতে ধুলি দিয়ন্তি শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ মাথ ଏବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଥ କେଉଁ ପୁଅ ଧରି କରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ର ଗୋପାଳ ପୁଅକୁ ହରି ଧରି ନିଅନ୍ତି ହରି ଧରି ନିଅନ୍ତି ପାଲିକୁଦ ଗୋଟା କରେ ନେଇ ଶୁଆନ୍ତି ଏକ ଆରେ କରେ ନିଆଁ ଦେଇ ଯେ ହୋଇନ ନିଆଁ ଦେଇ ଯେ ହୋଇନ মায়া করিন সে কালু আসতি সে পুন প্রবেশ হইলে আসি দিও ককুহরে আসি দিও ককুহরে দেখিলে শীতল দ্রব্য ছই সেঠারে দ্বাদশ বর্ণর পুষ্প অছি চাকুড়ার এবে অছি চাকুড়ার চন্দন এবান অছি কটরার দেখি হরস হইলে প্রভু নারায়ণ এবে প্রভু নারায়ণ তাহাকু দেখি ভগবান পুণ সেঠারে শীতল মান গোবিন্দ দেখি এবে গোবিন্দ দেখি পতি পতি বড়া অছি চাঁদি লেখি শ্রীকৃষ্ণ বইলে আ দেখি কি করিবা এ আ দেখি কি করিবা ক্ষুধা লাগু অছি বসি এ আগু ভকিবা ইহা বলি অতি বেগে স্বামী দইতারি এবে স্বামী দইতারি সমস্ত শীতল ভুজিলে কবে করি শীতল মান ভুজিল চন্দন দেখেনি পুଣି চন্দন দেখেনি মুক্ত ঠারু পাদ যায় লেপিলে কপুনি যেতে পুষ্পমান পিতা সেই চাকুড়ার এবে সেই চাকুড়ার সমস্ত মন্ডিত হেলে আপনা শরীর আপে আপে কৃষ্ণ নাম হইল মন্ডনী এবে হইল মন্ডনী দিয় কর ভটুলিরে বসিলে সে মুনি কনেই যাই মন্দিরে পৌঁছি গলে বাপা মা যে ক্ষীর সর লবণী রখিলে তাকে সব খাইদেলে जो चंदन सब रखिले ताकू सब बोली हेई गले जो फूल सब रखिले ताकू हार करिक मुंडरे गळारे लंबेई देले आउ से खटुली ऊपर जो पत्थर मूर्ति रखि की पूजा करथिले बापा मां से पत्थर मूर्ति ऊपर छिडा हेई गले चतुर्धा मूर्ति हेई चतुर्भुज मूर्ति आई छिडा हेई कइले से खटुली ऊपर कहले आजी बापा मां को देखैनी मोर रूप दियो को ऊपरे माडी बसिले अचुत माडी बसिले अचुत माया करी छुटी प्रभुति दशरनाथ एथु अनुपरे सुन करी कितराय एबे करी कितराय हरि नाम सुनी तुपे पाप कर क्षय দিনরে নন্দ রাজা প্রাত স্নান করি এবে প্রাত স্নান করি
ଯଶୋଦା ଡାକି କରି ବଚନ ତିଆରି ତୁମେ ବେକେ ଶୀତଳରେ ବାଢି ଦିଅ ପୁଣ ଏବେ ବାଢି ଦିଅ ପୁଣ ଶୀଘ୍ର ମୁଇଁ ପୂଜା ମାନ କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ কৃষ্ণ আসনু মুই করিবি অর্চন এ আমার যশোদাকু বইলে বচন হিমন্ত আদেশ দেই পূজা করিবারে যাইন প্রবেশ হেলে দেবতা মন্দিরে দিয়কু পূজিব বলি নন্দই বসিলা বেগু বেগ করি যশোমতী কি ডাকিলা সেই ছড়ি নন্দরানী হইলে প্রবেশ নন্দ বইলে পুণ হইয়া শীতল পদার্থ মান এতে কিছু নাই আউ দিও পূজা মান মুই করিবি কি দেই নন্দরাজা যেতବେଳେ মন্দির ভিতরে আসি বসি যাইছন্তি দেখিদেলে না চন্দন ଅଛି না ফুল ଅଛି না ক্ষীর ଛେନା ବସା ଅଛି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯଶୋଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯଶୋଦା ଆରେ ତମେ ବାଡିକି ଯାଇଥିଲ କୁଆଡେ ଗଲା ସବୁ ଫୁଲ ନାହିଁ କି ଚନ୍ଦନ ନାହିଁ କଣ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବି ସବୁଆଡୁ ଚାରି ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ଖଟୁଲି ପର୍ବ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି সেই ঘড়ি নন্দরানী হইলে প্রবেশ নন্দ বইলে পুরো হইয়াছে কিস শীতল পদার্থ মান এতে কিছু নাই দিও পূজা মান করিবি তই পরে খটুলি রে দিও চাইলে চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদাদি দেখিলে শঙ্খ চক্র গদাদি দেখিলে নন্দ বইলে যশোদা বদন কুচাই খগু প্রত্যক্ষ নিজে দেব ভাবনাই প্রত্যক্ষ নিজে দেব ভাবনাই কন্যাই সেদিন উপহাস করিছিলা তেড়ু করি দেব ঈশ এতে বিজে গলা করি দেব ঈশ এতে বিজে গলা এই যে অটক্তি জগন্নাথ চক্র ধর আভি পূজা করিবা গো এ আর পয়র আভি পূজা করিবা গো এ আর পয়র ধন্য ধন্য জীবন গো আমে ধন্য ধন্য আমে ধন্য ধন্য জন্ম চক্ষুরে দেখিলে প্রভু ভগবান
रूप को देखिदेले शंख चक्र गदा पद्म धरी प्रभु छिड़ा नंद जशोदा पाद तले पड़ी गले प्रभु रक्षा कर प्रभु रक्षा कर ए चर्म न डरे आज देखिबा को पाइले चक्रधर मो पुओ उपहास करिथिला बोली आज आपण मते देखा देले प्रभु प्रभु मते खाली एतिकी दया कर मो पुओ को दीर्घजीवी कर मो पुओ को केवल बंचाई की रख आउ मोर किछि लोडा नै प्रभु सेतबे एक कथा कहि बापा मा दुई जण लाग पाद तले बारंबार पडुछंती कन्है कहउछंती ठीक अछि तम पुओ को रक्षा करिवि तम पुओ कोठी अछि टिके आनि के मो पाखरे पहुंचाई दियो मु ताको आशीर्वाद करिवि ताकू दीर्घजीवी करैबि ताकू टिके डाकी के आन कोठी अछि नंद जशोदा को कहउछंती जशोदा अरे अब पुओ कुआडे गला टिके खोजि के आन तकर रूप केमिति से आज देखिबो टिके डाकी के आन जशोदा जशोदा नंद का कथा को सुनी चारियाडे खोजिबा को बोले जमुना कूल वृंदावन सबुठी खोजी 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 कोठी पाइले बोइले कहर सरे देव चक्रधारी से देव चक्रधारी काई अछि पुत्र तोर आनंदी होकारी हे आनंदी होकारी आपको देखिले तार पाप हे बक्षय हे पाप हे बक्षय अक्षय उमेश एवतार जे काय जे तार जे काय नंद बोइले जशोदा भवन को जाई देखो गो प्रत्यक्ष विजय देव भाव गाई देव भाव गाई काई अछि कन्हाई की आण हे बहन हे आण हे बहन प्रत्यक्ष जाई प्रभु भगवान हे प्रभु भगवान यही स्वामिता तुई देवे बेगे बर हे देवे बेगे बर कन्हाई रो देह हे बचर अमर हे अजर नंदर बचने रानी बेगई गले सब फणा मंडपरे जाई खोजिले देखि पचारई माता सफल पुआ हे सफल पुआ केड़े गला बाबू कीरे देखिल कृष्ण हे देखिल कृष्ण हुए बोइले माता कन्हाई एई ठारे थिला खेलु खेलु मारी से एई माता गला सुनी करी जशोमती बहुत लोडिले खोजी खोजी न पाई न बाहुड़ी आइले चारियाडे खोजी आसिले जशोमती कोठी पाइले पिला माने को पचारिले पिला माने मो पुओ को देखिछ समस्त कहले एइठी थिला मते माइला को पुओ कहला मो मुंडरे बाली पकेला के कहला मते खुंडा माइला एमिति कहले जशोमती कहउछती तमे सब भल मो पुओ खराब मो पुओ को कोठी लुचै की रखिछ कुह जेतले सबुठी खोजी खोजी आसी पहुंच गले नंद को पाखरे प्रभु को पाद तले पड़ी गले प्रभु ओ पुओ को खोजी की पा ए मुक्त बलि प्राण तो मुक्ति गुण गुण शरण पसिलु स्वामी तोर चरण बारंबार बारंबार पणिपात करुछथि प्रभु को पुओ को रक्षा कर को पुओ को रक्षा कर एही समय जेतले मां बापा दुई जण पाद तले मुंड मारी के पड़ी छथि सेतले निज स्वरूप को धारण कले प्रभु पुणी सेही बालक रूप को धइले आज बन चिन्ह देखाइले नंदर कुमार स्वरूप रे उभा स्वामित्री दश ईश्वर नंदई बोइले मते दकात होइला दियो एई नुहई तो कृष्ण बसिथिला आम्बे ओळगी होइलु हे आर पयर एई पुओ भर भवती मोकियार आग जशोदा हे पुत्र जात कलु एडे कपटी
ଏ ମତ ପୁତ୍ର କେଉଁଠି ବହୁ ଦିନବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ କହ୍ନେଇ ଛିଡା ହେଇଥିଲା। କେତେ ଗୋଡ଼ ତଳ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ କେତେ ଥର ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାପା ମା ଯୋଉ ପୁଅକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ସେ ପୁଅ କଣ ବଞ୍ଚିବ? ସେ ପୁଅ ଆଉ କେବେ ବଞ୍ଚିବନି। ଯଶୋଦା ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କପଟିଆ ପୁଅକୁ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ କେମିତି ଦେଲୁ? କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଜା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ପିତା ବର ମାଗ ପୁଣ ହେ ବର ମାଗ ଯାହାକୁ ମାଗିବି ତାହା ଦେବି ଏହି କ୍ଷଣ ହେ ଦେବି ଏହି କ୍ଷଣ। ପଥର ଗୁଡାକ ଆଉ ପୂଜା ନ କରିବୁ ହେ ପୂଜା ନ କରିବୁ ଏହାକୁ ପୂଜା କରିନ କି ଫଳ ପାଇବୁ ହେ କି ଫଳ ପାଇବୁ। ଏହା ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଶିଳା ଗୋଟିଏ ଘେରିଲେ ଗୋଟାକ ଉପରେ ନେଇ ଗୋଟାକ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଟାକ ଛାଡ଼ିଲେ ତହିରୁ ଅଙ୍କିବାର ହେଲା ଧାତିକାର ହେଲା ଧାତିକାର। ହସି ହସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ହେ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର। କହିଲେ ପିତା ମାତା ତମେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜୁଛ ବର ପାଇବ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଗିଲିଣି ମତେ ଭୋକ ହଉଛି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନା। ଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ବସିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେବା କରୁଛ। ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକି ସବୁ ଧରିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ପଡିଲା ଚକଚକ ହେଇ ନିଆଁ ବାହାରିଲା। କହିଲେ ପିତା ଏ ପଥରର କାମ କଣ ଜାଣିଛ? ଏ ପଥରର କାମ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ପିତା ଅଗ୍ନି ଲୋଡ଼ି ନ ପାଇବୁ ହେ ଲୋଡ଼ି ନ ପାଇବୁ ତହି ପାଇ ଏକ ପରେ ଏକ କଚାଡ଼ିବୁ ହେ ଏକ କଚାଡ଼ିବୁ। ହେଲେ ପିତା ଏ ପଥରର କାମ ହଉଛି ଯୋଉଦିନ ଦେଖିବୁ ନିଆଁ ଖୋଜିକି ପାଇବୁ ନିଆଁ ତତେ କୋଉଠି ନ ମିଳିବ ତୁ ଏଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଟା ତାକୁ ଘଷିଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ ନିଆଁ ବାହାରିବ। ନିଆଁ ବାହାରିଲେ ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ। କହିଲେ ଜାଣିଲ ପିତା ଏ ପଥରର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ନିଆଁ ବାହାରିବ। ଏ ମତ ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ପୂଜ ପ୍ରତିଦିନ ହେ ପୂଜ ପ୍ରତିଦିନ ତୁ ସେ ବର ଦେବା ହୋଇବେ ଭାଜନ ହେ ହୋଇବେ ଭାଜନ। ଏ ମତ ଦିଅକୁ ତୁମେ ପୂଜ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ୟା ବୋଲି ଖଟୁଲିକୁ ଧଇଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଶେଷରେ ସେ ଖଟୁଲିକି ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ଦେଖି ନନ୍ଦରାଜା କେମିତି ସହିପାରିଲା? ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଛାଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ମରିବି ନହେଲେ ତୁ ମରିବୁ। ଆଜି ତତେ କହ୍ନେଇ ଏ ଘରେ ରଖିବିନି। ଯୋଉ ଦେବତାକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ତୁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧରେ ଗୋଟେ ଛାଟ ଧରି ଗୋଡେଇଲେ ତାକୁ ପଛରେ। ନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ନରହରି ତାକୁ ଘେରି ନ ସେଇ କ୍ରୋଧା ନଳେ ଜଳି। আজি জানি থাক নাই নেবি তোর প্রাণ ক্রোধরে ছাটে কগেনি পিটিব বলি ছাট তু উচ্চাইছি ঘেনি যশোদা ধইলে নেই ওরে চক্রপাণি। ନନ୍ଦରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଶୋମତୀ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରୁଛନ୍ତି କହ୍ନେଇକି। ଅଞ୍ଚଳ ଧରିଣ କୃଷ୍ଣ କରନ୍ତି ରୋଦନ ମାଗ କେବେ ନ କରିବି ଏହି
ଛାଟ ଘେନି ଗୋଡ଼ାଏ ପଛର ମାୟା କରି ପଳାଇ ରାଜା ଚକ୍ରଧର ତାକୁ ନ ଦେଖିଣ ସେଇ ବାହୁଡ଼ି ରହିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖ କରି ଆସି ଗୃହରେ ମିଳିଲା ମାୟା କରି ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରେ ପୁଅଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ଖେଳନ୍ତି ସେଠାରେ ପତି ବି କନ୍ଦିରେ ଯାଇ ବୁଲନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ଗୋପନଗରରେ